Nagmalagpuso na sa barangay poblasyon ang hatod serbisyo sa barangay nga gisalmutan sa gihapon sa bagang duot sa katawhan. Nahibalik na usab ang pag-abi-abi sa mga tinunan sa kolehiyo alang sa educational assistance diin matag tuig lang kining ipahat. Sumala sa nasayran nga giabi-abi ang tinunan gikan sa barangay Alanib human sa milabayng hatod serbisyo. Wala kini matunol gumikan kay wala pa naaprubahan ang alokasyon niini. Gatosan katinunan ang nakaangkon samtang duol usab gatos ang nabalibaran gumikan sa cut-off sa oras ug panahon. Sulod sa covered court sa poblasyon, gipahat ang mga serbisyo sa managlahing buhatan sa pagamhanang lokal sa lantapan. Libreng massage, kaabag niini ang Technical Education Skills and Development Authority o Community Training and Employment Coordinator. Municipal Planning and Development Coordinator, kabahin sa paglukat sa business permit. Uban na niini ang Municipal Treasurer's Office o Business Permit and Licensing Office. Ang Municipal Health Office sa Ibot sa Ngipon, libreng check-up, lakip na ang libreng tambal, kaabag niini ang mga voluntaryo sa barangay. Sama sa mga barangay health worker. Nakabisita usab si Kagawad Marlon Dinlayan isip mo'y representante ni board member Johnny Dinlayan nga gitunol ang movable steel tent. Uban si Attorney Hollis Monsanto gawa sa iyang presensya diha usab ang iyang associate nga abogada alang sa libreng notaryo sa mga dokumento kansang opisyalis pulos membro sa sangguniang panalawigan sa probinsya. Sa Municipal Agriculture's Office, operasyon ng bakuna sa rabies sa mga iro o raffle draw sa kalimaan kasakong commercial fertilizer o laing kalimaan kasakong branded nga similya sa mais nga pwedeng maisprehan sa daruhan. Nipahat usab ang pagamhanan sa libreng mainit nga arroz caldo sa tanang anaa sulod sa Vinyo sa hatod serbisyo. Gawa sa local offices sa lantapan diha usab ang Land Transportation Office, sagad na tunol nini ang renewal sa vehicle registrations o application sa student permit alang sa pagmaniho. Diha usab ang pag-ibig o social security system alang sa contribution inquiries o loan application. Sa gidugukan karon nga educational assistance, kaabag na niini ang accounting office, budget office, treasurer's office, social welfare o municipal mayor's office gikan sa validation sa mga dokumento hangtod ang pag-release sa asalaping ayuda nga mukantidad sa 2,000 pesos. Diha usab ang local civil registrar's office alang sa registration of birth uban ang pagpangdawat sa magparehistro sa libreng kasal sa kasalan ng bayan sa Pebrero 14 o gabuhatan sa asesor may kalambigitan sa buluhisan sa yuta. Gumikan kay padayon karon ang kampanya sa lungsod alang sa pagpananom sa kahoy. Nagpaambit karon ang Municipal Environment and Natural Resources sa mga similya sa nagkadaiyang prutas. Nakaambit usab ang mga preschooler sa backpack nga adunay sulod school supply nga gipangtunol sulod sa Vinyo pinaagi sa mga opisyalis sa lantapan. Tanang misalmot sa programa nga naka-attendance o nakahupot sa ticket ang midala sa rice pack nga gitunol sa pagamhanan. Kaabag niini ang Disaster Risk Reduction and Management o Social Welfare and Development inabagan sa Municipal Mayor's Office o 15th Sangguniang Bayan member. Sanglit anaa sa programa uban mismo sa barangay poblasyon council sa pagdumala ni Honorable Godofredo Balansag uban ang pipila ka membro nga nakig-alayon sa maong programa. Dayag nga gihulat kanunay sa mga mulupyo ang programa matag tuig gumikan kay halos tanang serbisyo ang ana-ana sa usa ka venue.
Gikan sa lawak kasayuran sa buhatan sa mayor, Maldonulo ang laagan alang sa kasayuran sa Lantapan.